والحرام من المحرات والأدوء الزقوق والحدود والتقان حطينا كل الجقة الجقة يا خلنا زيجة ما في ما في إن كاموا صلاة إن تجينا نامو كاموا صلاة ثلاثة هندي إن مايا قاموا صلاة التحيات لله والصلوات والطيبات بابا كتبعته ما في لون كتوات بقى جقة بقى زيجة ما شاء الله إن السماء طينا إن السماء طينا إن سمعكم كمساعدة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ako po ay humihingi po muna ng paumanhin at pasensya po sa mga followers ko na mga gumagamit po ng Tagalog dahil ang gagamitin ko po muna ngayon ay Magindanaon dahil ito po ay reaction po para sa kanila, special po sa mga Bangsamoro vloggers. So mga sulod ko mga Bangsamoro vloggers, nailay siya sa video niya pag-insulto no suko ayatan Allah subhanahu wa ta'ala. O di no bukatawan namba pinggulan no banan na nakaliw ka no sa Islam. Sa pagtatawan no sa Quran, panambihan no sa meaning, pag-insulto no, special sa laga kumini. Labi na sa Lindoba. Sa kasulad ko sa Lindoba na ko katawan sa laga na adan katawan ka sa agama Islam. Huwag ginadaan ka magamit. Muli sa ito na insulto ng kapan. Tatawan no pa ni mga ayatan na nan. Mamlapit ka no sa ayatan sa Quran, sumalawat ka no Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapos sa panambihan no sa minis na tatawano, di no katawan na nakaliw ko sa Islam ka no namba, wadi ka no tobat, na dakap ka luda po sa surga. Allah subhanahu wa ta'ala. Dakap ka po ng Allah ta'ala sa alkan. Yang ito ng mga ulama tanong, idakhalul Quran fil mizah wa du'abati kufrun liannahu istikhfafu bihi. So kalunod pagkakano Quran sa gila-gila ka, kumbaga sa Tagalog pagtatawanan lang ninyo, iludo po sa mga biru-biruan, mama sa pinggulan nun, wa du'aba sa panapandadalamot ka no, kufron na kagalab ka rin na baka pagkakapir sa to. Di ano istikhfafun bihi, kagina kayo insulto no sa Quran na supad ka doon ng mga ulama, man kara ayatan min al-Qur'ani ala wajhil hazalikum yakfur. Tayin itaw abatian isu ayatan sa pun sa Quran sa yani kinabati na katatawan na kakapir na magayon sulangon ng ulama sa tayin itaw insulto ni su nganin ang mga ayatan sa Quran ato kasi agama Islam na pagkaliw sa Islam.